Namaste, Harda Swagatam, a warm welcome. Let us start with Guru Vandanam. Gururev gatir gurumeva bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na guroh paramam shishurasmi guroho Matirasti gurau mama pahi guru. Today, as a part of revision, as there have been multiple requests for revision, let us do a complete revision of what we have learnt from Dhyanam to till date, whatever we have learnt. So, what we will do is I will chant once and the panelist will chant once the same verse. And I request each one of you to chant, to repeat after I finish, though you are on mute. So this is a complete revision of all the verses that we have learned till date. So we will start with the chanting. So I request each one of you to chant along with the panelist, even though you are on mute. Dhyanam. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम्. अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी. अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी. ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्. ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेमपद्मां
हेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां स्मरेदम्बिकाम् चुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुराञ्जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् श्रीमात्रे नमः श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता श्रीमात्रे नमः श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता चम्पकाशोकनागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका
वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभना दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरणभासुरा नवचम्पकपुष्पाभना दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिणा साभरणभासुरा कदम्बमञ्जरीक्लृप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला कदम्बमञ्जरी क्लृप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षिदिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी
नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलताधारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया लक्ष्यरोमलताधारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारं यरशनादामभूषिता अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधितिसञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा नखदीधितिसञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी
महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढदण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा गिरिचक्ररथारूढदण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका खण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः
महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठादः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी कण्ठाद्धकटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी So there is a visarga after this kantadhaha, so which is missing in this. So we have to chant the half visarga here because we have ka after that. मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्र
चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. After Mahasakti, there is a Visarga. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. Please note, there is a Visarga after Mahasakti. Bhavani Bhavanagamya Bhavaranyakutharika Bhadrapriya Bhadramurtirbhakta Saubhagyadayini. भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी. भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी. भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी. शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना. शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना. निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा. निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा. नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा. नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा. We will stop here and I request the participants to raise hands for chanting practice. Let me call out the names. Okay, I have a lot of suggestions which have been given regarding that 35th verse. So I'm confirming again, after Kantha there is a Visarga and then we have Kati. So we will not chant the full Visarga, we will chant only the half Visarga. So please note. So that is the correct pronunciation. Kantha Kati. So that is what is the correct pronunciation. Let me just, if I restart the class, then this class needs to be rescheduled again. So we will continue with the same class. Dhanyavadaha for all the suggestions. Nandini B. Nandini Bhagini, I'm unmuting you. Can you please chant the Dhyana Shloka? Dhyana verse.
सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्. Uttamam. Dhanyavadaha. Just because this is a revision class, I want to reiterate the fact that when we are chanting, whenever this is with respect to the Anunasika, Anuswara rules, I would like to reiterate some of the pronunciation aspects. So in the first line, if we are taking a pause after Sindhuraruna Vigraham, then we chant Trinayanam. So Sindhuraruna Vigraham Trinayanam is perfect. But if we do not take a pause after this Vigraham, in that case, the fifth letter of Tavarga, which is Na, will replace the Anunasika Akshara. So, Sindhuraruna Vigraham Trinayanam. So, instead of Vigraham, we chant this as Vigraham Trinayanam. However, if you look at the Trinayanam and Manikya Mauli. So in this case, whether you take a pause or not, we are going to chant the complete Akshara here. Trinayanam Manikya Mauli Sphurat. So if I take a pause, then the fifth letter of the Varga will replace in the first case. That is Sindhuraruna Vigrahan. If I don't take a pause. Sindhuraruna Vigrahan Trinayanam. If I take a pause, Sindhuraruna Vigraham Trinayanam Manikya Maulis Phurat. However, if you see in the last line again, Saumyam Ratna Gatastha Rakta Charanam, here again we have the, which is in the varga, and the fifth letter is again na. So, if we take a pause after charanam, then it is charanam and dhyayet. If we do not take a pause, charanam dhyayet. Why I am reiterating this is I keep getting emails with respect to these aspects. So, I'm just taking this opportunity so it clarifies for everyone. So, this becomes Saumyam Ratnaghatastha Raktacharanam. I'm taking a pause. So, Dhyayet Paramambikam. If I do not take a pause, Saumyam Ratnaghatastha Raktacharanam Dhyayet Paramambikam. Both are correct pronunciations. Just that the second one, if we do not take a pause and chant, that's a best practice. So whichever we follow, we can follow that consistently. Rajashri Bhagini. I have unmuted you. Ram Ram. Ram, ram, ram. हिताक्षीं धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापाम् अणिमाधिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी. Uttamam. So even again in this case, first line, Arunam Karunatarangitakshim. Here again, after Arunam, I do not take a pause. So the fifth letter of Kavarga, Arunam Karunatarangitakshim will come. After Tarangitakshim, there is dha, and I can take a pause here. If I'm taking a pause, Arunam Karunatarangitakshim Dhritapashankusha Pushpa Bana Chapam. If I do not take a pause,
अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापाम्. This is the pronunciation. धन्यवादः भगिनी. I'll call out the next person. Shweta Prashant. ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं. धन्यवादः. भारती नंदकुमार. नमस्कारं मैडम. नमस्ते. सकुङ्कुमविलेपनाम् अलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरान् जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्. The same rule applies here. So if we are splitting, it should be done appropriately. Sakunkuma vilepanam alika chumbikasturikam. If we are chanting together, Sakunkuma vilepanam alika chumbikasturikam samandahasite kshanam sasharachapa pashankusham. In the third line, because sometimes if it is very difficult for us to pronounce continuously, we will tend to take a pause. So, Ashesha Jana Mohineem Arunamalya Bhushambaram. So, if you are chanting together, Ashesha Jana Mohineem Arunamalya Bhushambaram Japakusuma Bhasuran Japavidhau Smaredambikam. If I do not take a pause after Bhasuram, then Japakusuma Bhasuram Japavidhau Smaredambikam. Okay, ma'am. You chanted it well. I was just reiterating for the benefit Okay, of ma'am. it. Thank you, ma'am. Dhanyavadaha. Thank you. Subramanian Mahodaya, Subramanian Krishnan. Rangam, ma'am. This is the first one. Yes. Sri Hayagriva Vacha Om Sri Mata Sri Maharajni Srimat Simhasaneshwari Chinagnikunda Sambhuta Devakarya Samudyata. Uttamam. Shrivani, Chivukula Shrivani Bhagini, second verse. उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला Krodhakarankushojjvala. क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला. Yeah. So this in this case in Ujjvala, so Ja and Ja. So both needs to be heard clearly. Dhanyavadaha Bhagini. Thank you. Naveen Natarajan Mahodaya. नमस्ते मैम. Namaste. मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला. Can you chant the second line again? Yeah. निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला. Dhanyavadaha. Thank you. Badri Narayanan in. I've unmuted you. Sampakasoga Punnaga Saugandhi Kalasatkaja Guruvindra Manishreni Ganat Kodi Ramandita. I mean, if the first line, Mahodaya,
like Ashoka, Champaka Ashoka. It is Sha. I don't know. I heard it as Sa there. It's Champaka Shoka. Champaka Shoka, and we should not take a pause after Punnaga here. Though it is, Punnaga is one flower and one word, and Saugandhika is different word, but the name is same. This is one name. So ideally, we should try to tell this. The correct way of telling this is together. So, Champakashoka Punnaga Saugandhikalasatkacha. Would you like to try, Mahodaya? Yeah. Sampakasoga Punnaga Saugandhi Kalasatkaja. Very good. Champaka. Can you say that word? Champaka. Correct. Champaka. Correct. Kuruvindamani Kanat Kotiramandita. Guruvindamani Shreni Kanat Kodiramandita. Dhanyavadaha. The last person. Savita Bal. I have unmuted you. अष्टमी चंद्र विभ्राज धलितस्त लशोभिता मुख चंद्र कलंकाभा मृग नाभि विशेषका. Dhanyavadaha. Kshamyatam, due to technical issue, I'm not able to get the original version today. Also, there was a slight delay in sharing the screen. Kshamyatam. There is a question, and what about the verses, the revision of verses after 46? We will definitely do, because now we have almost covered more than 140 verses in Lalita Sahasranama. We only have 40 plus verses to complete the Lalita Sahasranamam. So going forward, along with learning the new verses, I'll be focusing also on the revision of the previous verses, so that once we complete, it will be easier for everyone to practice and take up the assessments also. So do not worry, we will have revision classes also going forward. So let us conclude the class today. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते. प्रणाम. पुनर्मिलामः.